Love mo. Kiss mo siya. Kiss mo. Kiss mo si Minnie. Ha? Si Minnie muna. Kiss mo si Minnie. Oh, yung dog? Okay. Paano yung lion? Oh, yung cat. Iyak mo. Minnie. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Oh, ganda. Asan yung kanyang kamay? Asan yung kamay niya? Ay, kamay. Paa yan paa. Asan yung kamay? Asan yung kamay ng stuffed toy mo? Ay. Oh, si Minnie Mouse na lang. Asan yung tenga ni, asan yung paa ni Minnie Mouse? Ayun, yung paa. Ayun. Ayun yung paa. Ay, yung kamay. Ay, kamay ni Minnie Mouse. Ay. Saan punta? Saan pupunta? Hug mo si Minnie Mouse. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Ano papanoorin natin mamaya? Moana? Moana? Iyabang. Ano yun? Asa book mo? Book. Asa book? Read ka na. Kunin mo yung book mo. Ayun, yung book. Ayun, yung read mo. Read. Uy, read ka nga. Basahin mo nga. Mayan. Ball. Ball. Asan yung ball? Ball. Asa yung ball? Ball. Ball, dali. Nasa yung ball? Ball. Oh, asan si Minnie? Si Minnie Mouse. Ayun, umiiyak si Minnie Mouse. Umiiyak si Minnie Mouse. Umiiyak. Oh, kiss mo daw siya. Kiss mo daw. Umiiyak si Minnie Mouse. Umiiyak. Umiiyak. Iyak daw. O, kiss mo para hindi siya umiyak. Ano yun? Love mo na si Minnie Mouse. Love. Love. O, smile mo daw si Minnie Mouse. Smile. Hello daw kay Dada. Ano? Dumdi nga? Bidi-bidi? Oh, mag-whisper ka kay Minnie. Baliktad naman yung book mo Balik. Bye-bye na, bye-bye na. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Smile ka muna. Smile. Uy, smile muna. Uy. Smile. Smile. Uy. Dance ka? Dance ulit? Dance?